अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगली दफ़े खाना खाते हुए नूरुल हुदा बाबा जान से कहने लगे, मैं सोच रहा था आज शाम को मुनीर मामू की तरफ चला जाऊं। खैरियत? उन्होंने पूछा। कुछ लीगल मामलात पर मशवरों की ज़रूरत आन पड़ी, फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पेपर भी बनवाने। मुनीर मामू वकील ने सोचा उनसे ही बात करूँ, उनसे ज़्यादा काबिल एतमाद और कौन हो सकता है। ठीक कह रहे हो, बाबा जान ने कहा। नूरुल हुदा मज़ीद बोली, आजकल उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही है, तो मेरा ख्याल है वो ऑफिस तो नहीं जा रहे होंगे, घर पर ही बात हो सकेगी। और अरे मलिहा, तुम भी साथ चलो ना। वो ऐसे बोले जैसे बोलते हुए अचानक याद आया हो। मलिहा निवाला चबाना भूल कर उन्हें देखने लगी, जो खुद भी निवाला मुंह में रखकर कुछ सोचते हुए अंदाज में बोल रहे थे। बल्कि एक काम करो, साथ में बैग भी तैयार कर लेना, शादी में 2-4 दिन ही रह गए हैं, सब रिश्तेदार भी आ चुके होंगे, तुम भी कुछ दिन के लिए रह आओ। मलिहा के हलक में निवाला अटक गया। उसने फौरन पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर नूरुल हुदा अनजान बने अपनी कही जा रहे थे। आज मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा और वलीमे के अगले दिन मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, ठीक है? मलिहा ने बाबा जान की तरफ देखा, जो सारी बात से लाताल्लुक नजर आ रहे थे। नूरुल हुदा खाना खा चुके थे। हाथ साफ करके उठते फिर बोले, शाम को 5 बजे तक बिल्कुल तैयार रहना। ये तो वो भी समझ रही थी कि याद दहानी उसे नहीं, बाबा जान को करवाई जा रही है, मगर बाबा जान ने कोई ऐसी बात ही नहीं की, तो वो इत्मीनान से टेबल से उठ गई। अब मलिहा के लिए भी खाना खाना मुश्किल हो गया था। फिर जैसे ही बाबा जान खाना खत्म करके उठे, नूरुल हुदा के कमरे की तरफ भागी। नूरुल हुदा लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गए थे। मलिहा आंधी तूफान की तरह कमरे में आई और लाइट ऑन करके उनके बेड पर चढ़कर बैठ गई। नूरुल हुदा उठकर बैठते बोली, क्या बात है? अरे आप नीचे क्या कह रहे थे? गो कि वो उसकी बात का मतलब समझ गए थे, फिर भी मासूम बनकर बोले, शाम 5 बजे तक तैयार रहना। उन्होंने अपने अल्फाज सराहे, मगर बाबा जान ने मना किया था। कब? वो अभी बन रहे थे, वो तो कुछ बोले ही नहीं, खामोशी से खाना खाते रहे। अफो, मैं अभी की बात नहीं कर रही, कल बाबा जान ने मामू को मना किया था, रात को बताया तो था। उसे उलझे देखकर वो संजीदा हो गई। कल मना किया था, आज तो नहीं, तुम बस जाने की तैयारी करो। मगर बाबा जान को कितना बुरा लगेगा, उनके मना करने के बाद आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बुरा क्यों लगेगा भाई? वो हैरत से बोले, कल जब मामू तुम्हें लेने आए थे तो क्या मैं घर पर था? नहीं। क्या बाबा जान को पता है कि तुमने मुझे उनके आने के बारे में बताया था? नहीं। तो फिर उन्हें बुरा क्यों लगेगा, जबकि वो जानते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तो यही बातों बातों में एक बात कही थी, उन्हें अगर मना करना होता तो मना कर देते, सिंपल। तो आपने ठान लिए कि उनकी चालाकी समझ कर वो हैरत से आंखें फाड़ कर बोली, मुझे नहीं पता था कि लंदन वाले इतने बेईमान होते हैं। मगर ये भी तो देखो कि लंदन वाले बेईमानी भी किस कदर ईमानदारी से करते। और डटाई से बोलकर हंसे, क्या खाक ईमानदारी है, शर्म तो नहीं आती झूठ बोलते हुए, सीधे दोज़ख में जाएंगे। उसकी मलामत का नूरुल हुदा पर कोई असर ही नहीं हुआ। बोले, ठीक है चला जाऊंगा, मगर अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। रात भी तुमने मेरी नींद बर्बाद की थी। उसे जाने का कहकर वो आराम से लेट गई, मगर मलिया हिली भी नहीं। उसे अब एक नई परेशानी शुरू हो गई थी। मगर हादी भाई, अगर मैं चली गई तो घर का ख्याल कौन रखेगा, और आप दोनों कैसे रहेंगे? नूरुल हुदा ने सर पर से चादर हटाकर उससे देखा, फिर कहने के बल उठते हुए कहा, घर का ख्याल रखने के लिए मुलाजिम हैं, और मैं और बाबा जान बच्चे नहीं हैं जो तुम्हारे बगैर रह न सके। लेकिन खाना पकाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। बाबा जान को नमक मिर्च अपनी पसंद की खानी होती है, और आप भी रात को देर से घर आते हैं। तुम्हारा असिस्टेंट बहादुर है ना, भला वो किस मर्ज की दवा है? मलिहा तप कर बोली, वो किसी मर्ज की दवा नहीं है, बल्कि खुद लाइलाज मर्ज है। तीनों टाइम मुझे उसके सामने खाना रख कर कहना पड़ता है कि बहादुर साहब कुछ खा लीजिए वरना फौत हो जाएंगे। उसने इस तरह से कहा कि नूरुल हुदा हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, गुल बानू भी तो है, वो सब संभाल लेगी। और फिर एक हफ्ते की तो बात है। फिर एकदम राब से बोली, अब उठो, यहाँ से निकल चलो। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे बेड से उठा दिया, मगर वो घूमकर वापस बैठी और कहने लगी, हादी भाई ऐसा करते हैं, आज जाने के बजाय 2 दिन बाद मेहंदी के दिन रहने चली जाऊंगी, फिर वलीमा में तो आप आएंगे ही, तो आपके साथ ही वापस आ जाऊंगी। उसे अब तक जोड़ तोड़ में उलझे देकर वगैरह सांस भरते उठ बैठे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं और बाबा जान तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे? आखिर एक न एक दिन तुम शादी करके भी तो चली जाओगी। एक पल उनकी बात पर शर्माई, फिर ढेर बनकर बोली, मेरी शादी हो गई तो अब कौन सा कुंवारे बैठे रहेंगे? देख लीजिएगा, मेरे जाने के बाद आपकी बेगम आकर मुझे रिप्लेस कर देंगी। बहुत बोलने लगी हो, मगर मस्जिद में तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता, मुझे सोना है। लेकिन हादी भाई, वो फिर से कुछ कहने लगी तो नूरुल हुदा चादर फेंक कर बिस्तर से उठे और उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते बोले, तुम्हारे जितने भी लेकिन वेकिन हैं, अगर मगर हैं, उनका जवाब मैं शाम में दूंगा।
اور اگر تم نے 5 بجے سے پہلے میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو تمہیں ایسی جگہ چھوڑ کر آؤں گا کہ کبھی چاہ کر بھی واپس نہ آ سکو گی۔ اسے کمرے سے باہر چھوڑ کر واپس اندر مڑے تو ملیحہ بھی ہادی بھائی بات سنے کہتی ان کے پیچھے آئی، مگر دروازہ دھاڑ کر تب اس کے منہ پر بند کیا۔ ملیحہ نے مکہ بنا کر دروازے پر مارنے کے لیے اٹھایا، مگر پھر خود ہی ہاتھ گرا کر منہ بناتی کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا بیگ تیار کیا، پھر شام کے لیے کپڑے نکال کر پریس کیے۔ ٹھیک 5 بجے وہ تیار ہو کر نور الہدیٰ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ان کی آواز پر وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ نور الہدیٰ بلیک ڈریس پینٹ پر بلیک کی شرٹ پہنے، گلے میں میرون اور دوسری براؤن ڈاٹس والی ٹائی لٹکائے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر بولی، ملیحہ ذرا بتانا تو دونوں میں سے کون سی ٹائی زیادہ سوٹ کرے گی؟ بیگ وہیں سائڈ پر رکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر بولی، آپ ہر بات میری رائے لینا ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ انہوں نے دو بدو جواب دیا، اور تم ہر بات میں بحث کرنا ضروری کیوں سمجھتی ہو؟ اس نے سر جھٹکا، پھر 2 قدم آگے آ کر نگاہ ان کے سینے پر ڈالے اور جا کر الماری میں سے کچھ ڈھونڈنے کے بعد ان کی طرف آ گئی۔ پھر ان کے گلے سے دونوں ٹائیاں نکال کر ہاتھ میں پکڑی، ایش گرے کلر کی ٹائی ان کے گلے میں باندھنے لگی۔ غیر ارادی طور پر نور الہدیٰ کی نگاہ اس پر ٹک گئی تھی۔ اس وقت سفید رنگ کی جارجٹ کی شلوار پر شفون کی قمیض پہنے، سفید شفون کے دوپٹہ کندھوں پر پھیلائی کھڑی تھی۔ کانوں میں سفید موتیوں کے آویزے تھے، آنکھوں میں کاجل کسی پتلی لکیر اور ہونٹوں پر نیچرل شیڈ کی لپسٹک لگا کر بال کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نور الہدیٰ اسے دیکھتے دیکھتے ایک پل کو سب کچھ فراموش کر بیٹھتے، جیسے ابھی انہیں کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ ٹائی کی ناٹ لگا کر کالر صحیح کرتے ملیحہ ان کی طرف دیکھ رہی ہی مسکرائی تو نور الہدیٰ فوراً سبلے مڑ کر آئینے میں ٹائی ٹھیک کرنے لگے، مگر آئینے میں بھی ان کی نگاہ ملیحہ کے عکس پر تھی۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو۔ ان کی آواز پر ملیحہ حیرت سے مڑ کر بولی، کیوں؟ اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہے، کو ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ ہادی بھائی وہ ایسی بولی جیسے کہہ رہے ہو کیا بیکار کی بات کر رہے ہیں؟ 1 منٹ، اسے رکنے کا کہہ کر نور الہدیٰ نے دراز سے کیمرہ نکال کر آنکھوں پر لگایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نور الہدیٰ نے کیمرہ نیچے کرتے ہوئے کہا، تصویر کھینچ رہا ہوں، مگر مفت میں نہیں کھینچوں گا، بدلے میں ایک مسکراہٹ ملنی چاہیے۔ اور ملیحہ فوراً ہی مسکرا اٹھی، اس کی مسکراہٹ کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ پھر بابا جان کے کمرے کی طرف آ گئی اور دروازے کی طرف ہی متوجہ تھی۔ نور الہدیٰ سے 1 قدم پیچھے اندر آتی ملیحہ نے انہیں دروازے کی طرف دیکھتے پایا تو گھبرا کر نور الہدیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ نور الہدیٰ نے اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور ہلکے سے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا، اتنا کہ اس کا شان نور الہدیٰ کے بازو کو چھونے لگا تھا۔ اس ساری کارروائی بڑی غیر محسوس انداز میں ہوئی تھی، پھر بھی بابا جان کی عقابی نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ بیٹی اور بھتیجے کے اس اتحاد کو دیکھ کر ایک انوکھا خیال اچانک ہی ان کے ذہن میں آیا تھا۔ نور الہدیٰ ملیحہ کو ساتھ لے ان سے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر بولے، ہم دونوں بس جا ہی رہے تھے، آپ کو اللہ حافظ کہنے آئے تھے۔ وہ ابھی تک اسی خیال کے زیر اثر تھے، زیر لب مسکرا دی۔ نور الہدیٰ ان کی معنی خیز مسکراہٹ کا مطلب تو نہ سمجھے، پر اسے ہی غنیمت خیال کرتے ہوئے بولے، اللہ حافظ کہہ کر پلٹ گئے۔ ملیحہ نے بھی جھٹ سے اللہ حافظ بابا جان کہا اور ان کے ساتھ ہو لی۔ نور الہدیٰ کو دھیان بھی نہیں رہا تھا کہ کمرے سے نکلتے وقت بھی ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، اور بابا جان نے باہم تھامے ہوئے ان ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اپنے خیال کو فیصلے میں بدل دیا تھا۔ کار گیٹ پر روک کر نور الہدیٰ نے ملیحہ سے کہا، جاؤ، تو اس نے کہا، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اس وقت مجھے کہیں اور جانا ہے، اندر جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، انہوں نے مجبوری بتا کر کہا۔ ملیحہ حیران نظروں سے ہادی کو دیکھتے ہوئے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ 3 منزلہ اس بڑے سے مکان میں ملیحہ کے دونوں ماموں کے خاندان آباد تھے۔ بڑے افتخار حسن کی 3 بیٹیاں تھیں، عثمیٰ، سائمہ اور سمیرہ۔ بڑے دونوں شادی شدہ تھے۔ سمیرہ ملیحہ کی ہم عمر تھی اور اب اس کا نمبر تھا۔ چھوٹے ماموں منیر حسن کے سب سے بڑے بیٹے آفاق تھے، جن کی سمیرہ کے ساتھ شادی ہو رہی تھی۔ ان سے چھوٹی گوہر شادی شدہ تھی۔ پھر سمت تھا، جو ملیحہ سمیرہ کا ہم عمر تھا، اور اس سے چھوٹی ایرم تھی، جس نے ڈور بیل کی آواز پر گیٹ کھولا تھا۔ پھر ملیحہ کو دیکھ کر، ہائے ملیحہ آپی آپ کہہ کر اس سے لپٹ گئی، پھر فوراً ہی الگ ہو کر اندر سب کو بتانے بھاگ گئی۔ ملیحہ نے گیٹ بند کیا اور بیگ اٹھا کر بڑا سا لان پار کر کے دالان تک پہنچی تو سب گھر والے اس کے استقبال کو آ پہنچے تھے۔ سب سے پہلے اس کی نظر خالہ پر پڑی۔ السلام علیکم خالہ، السلام کرتے ان کے گلے لگے۔ وعلیکم السلام بیٹی، جیتی رہو، اللہ عمر دراز کرے۔ ساتھ لپٹائے ملیحہ کو دعائیں دیتی بولے، آج صبح ہی پہنچی ہوں، سوچ ہی رہی تھی کہ جنید جاگ جائے تو اس سے کہوں گی مجھے ملیحہ سے ملا لائے، دیکھو ذرا کیسی قبولیت کی گھڑی تھی۔ آمنہ، کیا بچی کو دروازے پر رو کر کھڑی ہو؟ اندر تو لے آؤ۔ یہ بڑی ممانی تھے، ملیحہ نے انہیں بھی سلام کیا، بیٹی اندر آ جاؤ۔ وہ سلام کا جواب دے کر اسے ساتھ لے کر اندر بڑے سے ہال میں لے آئیں، جو سیٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو ممانی کو خیال آیا،
मलिहा, क्या अकेली आई हो? नहीं मम्मा जान, हादी भाई छोड़ गए थे। नूरुल हुदा, उन्होंने तस्दीक चाहिए। जी। तो दरवाजे से क्यों जाने दिया, रोक लेते? उन्हें किसी ज़रूरी काम से जाना था, कह रहे थे फिर आएंगे। नूरुल हुदा भी जवान हो गया होगा, आखिरी बार जब मैंने देखा था तो 17-18 साल का था। आमना खाला ने हवाई तबसरा किया। छोटी मम्मा ने बोले, ऐसा वैसा आपा, निगाह नहीं ठहरती, फरियाद होती आज तक बेटे का सदका निकालती। आखिर पालने वाली तो वही थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। उसने कभी अपनी पढ़ाई का फ़र्क नहीं किया, तभी तो नूरुल हुदा ने उसके घर से रिश्ते जोड़ रखे हैं। लंदन से आते ही दूसरे दिन मामू को सलाम करने घर आया था। फिर मलिहा से बोली, भाई साहब कैसे हैं? ठीक है। आफाक भाई नज़र नहीं आ रहे? अपने किसी दोस्त की तलाश में निकले। और समीरा? उसने मज़ीद पूछा। अपने कमरे में, जब से माँ ने बिठाया है सारा वक्त सोती रहती है। कहती है फारिग बैठे और क्या करूँ? मैं उसे देखती हूँ। वो दरवाजे के साथ मौजूद सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर समीरा के कमरे में आ गई। सुना था शादी करीब हो तो रातों को नींद उड़ जाती है, पर यहाँ तो दिन में भी ख्वाब खरगोश के मज़े लिए जा रहे हैं। उसने कहते हुए ज़रा से चादर को खींचा जिसे भुनाकर वापस तान लिया गया। गोहर की बच्ची, तुम्हें कहा ना मैं नहीं उठूंगी, जो बकवास करनी है कर लो। अभी शादी हुई भी नहीं और हवा से इस कदर मातल है कि मेरी आवाज़ भी पहचानी नहीं जा रही। शादी के बाद तो शक्ल भी नहीं पहचानोगी। चादर तले ठनकने के आसार नमोदार हुए। फिर एक आंख निकालकर बाहर जाकर मलिहा पर नजर पड़ते ही तुम हो कहकर चादर फेंकती हुई दीवाना और मलिहा से लिपट गई। समीरा बस करो, पसलियाँ तोड़ोगी। मलिहा ने बमुश्किल से खुद से अलग किया। वो अलग तो हो गई पर उसे जोर का हाथ मार कर बोली, बदतमीज, जब अब्बू और चाचू तुम्हें लेने गए थे तब क्यों नहीं आए? अब आ गई हूँ ना, मतानस से बोली। अब भी नहीं आते तो मैं तुम्हें जान से मार देती। इतने में एक बच्चा भागा भागा आया और बोला, खाला मम्मा कह रही है आकर चाय पी ले, और बोलकर वापस भाग गया। चलो, मलिहा ने उसे भी साथ उठाया। सिर्फ तुम्हें बुलाया, मेरे तो बाहर निकलने पर पाबंदी की। खुदा न खास्ता आफाक साहब की नज़र पड़ गई तो उनके ईमान को शदीद खतरा लाहक हो जाएगा। वैसे सख्त नाइंसाफ़ी है, उन्हें भी कमरे में बंद कर देना चाहिए। आखिर हम भी साहब ईमान हैं। उसके जले कटे अंदाज पर हंसते मलिहा ने कहा, तुम्हारे ईमान का भी ख्याल है, इसीलिए तो कमरे में बिठाया है। तो क्या फ़ायदा, मैं खिड़की में से उन्हें आते जाते देख लेती हूँ। क्या? मलिहा ने आंखें फाड़ कर उसे देखा तो ढिठाई से हंसने लगी। बहुत बेशर्म हूँ। फिर उठते हुए बोली, अभी आकर तुम्हें देखती हूँ। चाय के दौरान ही मगरिब का वक्त हो गया। बाकी सभी लोग नमाज पढ़े रहते कि नमाज पढ़कर दालान में बिछे तख्त पर आ बैठी। दोनों पाँव सैंडल से आज़ाद करके ऊपर उठाए और फुर्सत से बैठ गई। आसमान का रंग गहरा होने लगा था। दूर कहीं कुछ परिंदे अपने आशियाना तक पहुँचने की कोशिश में उड़े जा रहे थे। वो फारिग बैठी उन परिंदों को देखती रही। फिर यूं ही भटकती उसकी नज़र तख्त पर कुछ हाथ के फासले पर रखे दुपट्टे पर पड़ी, जिस पर कुछ देर पहले साइमा लेस टांग रही थी। करने को और तो कुछ था नहीं। लेस और दुपट्टा उठाया और टांगने लगी। गेट का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया था। मलिहा ने ध्यान नहीं दिया। इतनी सी देर में वही समझ गई थी कि आमदरफ्त में शादी के हंगामों का एक हिस्सा है। अंदर आने वाला शाम की धुंध लगे में दालान की रोशनी में तख्त पर बैठी सुई धागे में उलझी लड़की को देखकर पहले तो आगे बढ़ने लगा, फिर कुछ शक सा हुआ तो उसके चेहरे की तरफ देखा। आप? हैरत भरी सी आवाज़ पर मलिहा समझी तो नहीं मुखातिब होती, फिर भी सिर उठाकर देखा तो चॉकलेट कलर की शलवार कमीज में मलबूस वजदान को देखकर हैरत कुछ इस तरह गालिब आई के एहसास भी नहीं हुआ और सुई दुपट्टे में से गुजारने की बजाय सीधी बाएं हाथ के अंगूठे में घुसा दी। मलिहा का तो अंगूठे में उठती ठेसों की तरफ ध्यान भी नहीं गया था। वजदान ने उसके अंगूठे से खून के कतरे को भरते देखा तो सर झटकता उसके पास चला आया। ये आपने क्या किया? वो उसे मलामत करता उसके सामने घुटना जमीन पर टिकाता बैठा और उसका हाथ थामने को हाथ बढ़ाया तो मलिहा ने करंट खाकर अपना हाथ पीछे कर लिया। वजदान ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर जेब से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। इसे तो ले सकती है। मलिहा ने कुछ हिचकिचाहट के बाद रुमाल ले लिया। रुमाल से खून साफ करते उसने वजदान को कहते सुना, आपने लाइब्रेरी आना क्यों छोड़ दिया? मलिहा ने चौंक कर उसे देखा। आपको कैसे पता है? वो कुछ भी बोले बगैर मुस्कुराया तो मलिहा ने आंखें फैलाकर उससे देखा। तो आप रोज़ वहाँ जाते हैं? मेरा मतलब 2 महीने से आप कैसे? वो बेरब्त अंदाज में बोल रही थी। वजदान की मुस्कुराहट कुछ और भी गहरी हो गई। मुझे यकीन तो नहीं है मगर यही सच है। मुझे यकीन तो नहीं है मगर यही सच है। मैं तेरे वास्ते उम्रें गुजार सकता हूँ। यही नहीं कि मुझे जीतने की ख्वाहिश है, यही नहीं कि मुझे जीतने की ख्वाहिश है, मैं तेरे वास्ते खुद को भी हार सकता हूँ। मलिहा दम बखुद सी बैठी थी और वजदान भी जैसे उन पल्लों की शहर से निकलना नहीं चाहता था। वजदान? उसे पुकार ने तलसिम तोड़ दिया। वो दोनों एकदम से होश में आ गए। वजदान ने गर्दन घुमाकर आवाज़ की सिमत देखा। गेट से अंदर आता आफाक उसे देखकर हैरान हुआ। तुम यहाँ हो?
اور میں تمہیں سارے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ ملیحہ نے آفاق کو دیکھا اور پھر وجدان کو۔ سر شام ایک شخص ملیحہ کے سامنے گھٹنوں کے بل نیاز مندی سے بیٹھا تھا۔ یہ سچویشن کسی حد تک قابل اعتراض تو تھی، اس خیال سے کچھ شرمندہ بھی تھی، مگر وجدان کے چہرے پر اسے کسی قسم کی گھبراہٹ کے آثار نظر نہیں آئے۔ وہ اطمینان سے اٹھ کر آفاق سے گلے ملا جو شکوہ کر رہا تھا۔ کہاں ہوتے ہو یار، نظر ہی نہیں آتے؟ پاپا بھی تمہاری گمشدگی سے کافی ناراض ہے۔ صبح تو انہوں نے باقاعدہ حکم ہی دے ڈالا کہ تمہیں کہیں سے بھی برآمد کرو۔ کوئی خاص وجہ؟ کسی کیس کے سلسلے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ وجدان اچھل پڑا۔ ایڈوکیٹ منیر حسن کو مشورے کی ضرورت ہے، وہ بھی میرے مشورے کی؟ کچھ ایسا کہو جسے میں مان بھی لوں۔ سیریسلی یار، پاپا تجھے بہت مانتے ہیں، اور جب سے میں نے ان کی لیگل فرم جوائن کرنے کی بجائے لیگل ایڈوائزر کی جاب کی ہے، تیرے نام سے مجھے تانے بھی سننے پڑتے۔ چل اندر تو آ۔ آفاق اسے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ ملیحہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آفاق نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا کہ آفاق نے اسے نہ دیکھا ہو، مگر جس طرح سے ملیحہ کی اندیکھی کی تھی ملیحہ کو بہت عجیب لگا تھا۔ ملیحہ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہاں ہال میں سب ڈھولک کا پروگرام بنائے تمہارے انتظار میں۔ اٹھو، شاباش۔ سائمہ آ کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بہت پیار سے بولی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ اٹھانے اندر لے آئی۔ ہال کے ایک جانب بچھے قالین پر ملیحہ کی تمام کزنز اپنی ڈھولک لیے بیٹھی تھی، ساتھ ہی سمیرہ کو بھی بٹھا رکھا تھا جو ہاتھ بھر لمبے گھونگھٹ میں تھی، اور پاس ہی صوفے پر وجدان برا جمان تھا جو آفاق کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے بازو سے لگی بیٹھی ارم کی چھوٹی سی پونی کو بار بار کھینچ رہا تھا اور وہ بار بار جھنجھلا جاتی۔ ملیحہ ایک اچٹتی سی نگاہ اس طرف ڈال کر اپنے کزنز میں آ بیٹھی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں وجدان سے دور جانا چاہتی تھی اور وہ ایک بار پھر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے خود کو اس کی طرف جانے والے راستے پر بڑھنے سے روک لیا تھا، پھر آپ کیوں اسے دوبارہ میرے راستے پر لے آئے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں، جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پر وجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ان سطروں کو رقم کر کے اس نے ڈائری بند کر کے احتیاط سے بیگ میں واپس رکھی اور لائٹ آف کر کے ڈبل بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، جس کے ایک سرے پر سمیرہ بے خبر سو رہی تھی۔ ملیحہ نے دوبارہ وجدان کو اپنی طرف متوجہ نہیں پایا، حالانکہ وہ اس کے آس پاس ہی تھا۔ ان 3 دنوں میں ملیحہ کو بنا چاہیے اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا تھا۔ وہ اور آفاق کلاس فیلو سے LLB کرنے کے بعد اس نے منیر حسن کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ گھر میں اسے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی اور سبھی لوگ اسے کافی پسند کرتے تھے۔ بڑے ماموں افتخار حسن نے تو وجدان کو بیٹا بنا رکھا تھا۔ مہندی کا انتظام چھت پر کیا گیا تھا، ہوا میں ہلکی سی کھنکی تھی جو بھلی لگ رہی تھی۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہو کر سب لوگ دلہا دلہن کے لیے بنے اسٹیج پر چڑھ بیٹھے۔ جنہیں اسٹیج پر جگہ نہیں ملی وہ اسٹیج کے قریبی کرسیوں پر بیٹھ گئے، بجائے اس کے سب ساتھ مل کر گانے گاتے۔ طے ہوا کہ ایک ایک شخص سے گانا گانے کی فرمائش کی جائے۔ اب وہاں جیسے میوزک کنسرٹ چل رہا تھا، ایک ایک کر کے سب اسٹیج کے بیچوں بیچ آ کر بیٹھ جاتے اور گانا گا کر اٹھ جاتے۔ ملیحہ اسٹیج کے نیچے کرسی پر بیٹھی ٹی پنک کلر کے کپڑوں پر ہلکی سی شال لپٹے ہوئی تھی۔ گوہر وحید مراد کا کوکو کورینا گا کر اسٹیج سے اتری اور سب تالیاں بجانے لگے کہ سمد نے آواز لگائی، اب وجدان کی باری ہے۔ سب نے سمد کی پیروی میں وجدان کا نام پکارنا شروع کیا۔ وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کر سب کے بیچ میں آ کر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا۔ میں گانا نہیں بلکہ ابن انشا کی ایک نظم سناؤں گا۔ ارشاد ارشاد کی آوازیں بھرے۔ جب شور تھما تو وجدان اپنی پراسر آواز میں گویا ہوا۔ ہم گھوم چکے بستی بن میں، ایک آس کی پھانسی لیے من میں، کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو، کوئی دیپک ہو کوئی تارا ہو، جب جیون رات اندھیری ہو ایک بار کہو تم میری ہو۔ وجدان کی آنکھیں بند تھی، وہ ملیحہ کو نہیں دیکھ رہا تھا، پر ملیحہ کو یوں لگا جیسے اس بڑے مجموعہ میں خاص طور پر اسی سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے کی وجاہت بھرے نقوش کو ملیحہ پہلی بار دیکھ کے دل کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، اور پہلی بار اس نے جانا تھا کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ وہ وجدان کی آواز کو روح کی گہرائی سے سن رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا روح کی سماعتیں بہت محدود ہے، اسے ایک آواز کے سوا سے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جب ساون بادل چھائے ہوں، جب بھاگن پھول کھلائے ہوں، جب چندہ روپ لٹاتا ہو، جب سورج دھوپ نہاتا ہو، یا شام نے بستی گھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ اس جملے کی بازگشت اس کے وجود میں دور دور تک پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، پر دوسرے قدم پر ایک پکار نے زنجیر کیا تھا۔ ہاں دل کا دامن پھیلا ہے، کیوں گوری کا من میلا ہے، ہم کب تک پریت کے دھوکے میں، تم کب تک دور جھروکے میں، کب دیسی دل کو سیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا جھگڑا خود خسارے کا، ایک کاش نہیں بنجارے کا، جب سونا روپا لے جائے سب دنیا دنیا لے جائے، تم ایک مجھے بہتری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔
नज़्म ख़त्म हुई और वजदान ने आंखें खोलकर देखा तो नज़र सीधी मलिहा के वजह से टकरा गई। बस एक पल के लिए वजदान की आंखों में उसकी पूरी जान सिमट आई थी, मगर अगले ही पल संभल कर उठ गया। मलिहा अंधेरे में खड़ी थी, इसलिए वजदान उसके चेहरे को देख नहीं सका जहाँ कशमकश नजर आ रही थी। क्या झगड़ा सूद खसारे का, एक काश नहीं बंजारे का, वो ज़ेरे लब दोहराते हुए कह रही थी। मगर मेरा दिल तो अंदेशों से भरा है। वो उलझ गई थी और उलझन कभी खुद ही सुलझ जाती है। उसने जाना न था, मगर अब वो बहुत से अनजाने राजों को जानने वाली थी। मजेंडा और ब्लू कंट्रास्ट के शरारत सूट में अपनी कजिन्स के हमरा दुल्हन बनी समीरा को ले स्टेज तक आई। उसे अफवाह के पहलू में बिठाकर उसका दुपट्टा ठीक करके वो सीधी हुई और स्टेज से उतरने लगी कि इफ्तिकार हसन ने उसे आवाज़ दी, मलिया। वो फ़ौरन पलटी, जी मामू जान। बेटा फ़ोन तो करो, भाई साहब अभी तक नहीं आए। उनकी बात पर कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद बोली, मामू जान आप तो जानते हैं ना बाबा जान को, वो कभी भी पुरहुजूम जगहों पर जाने के लिए तैयार नहीं होती। वो जानते थे, इसीलिए फिर इसरार नहीं किया और नूरुल हुदा का पूछने लगी, नूरुल हुदा तो आएगा ना? जी मामू जान, सुबह मेरी हादी भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो आएंगे, थोड़ी देर में आती ही होंगी। वो सर हिलाकर किसी और तरफ मतवजा हो गई तो मलिहा भी अपना शरारत संभाल कर स्टेज से उतरी, वजदान के बराबर से अनजान बनकर गुजर गई। मलिहा, जब इफ्तिकार हसन ने मलिहा का नाम पुकारा तो वो मलिहा से 2 कदम ही पीछे था और अपने आप ही उसके एहसासात को एक नाम मिल गया था। उसने इस नाम को ज़ेरे लब दोहराया, यूँ कि होठ तो हिले मगर आवाज़ नहीं उपरी। मलिहा ने कोई आवाज़ तो नहीं सुनी, पर उसे एहसास हुआ कोई इसका नाम ले रहा है। बेसाख्ता पलट कर बोली, जी। मगर वजदान को देखकर सर पटा गई। उसके सवाली अंदाज पर वजदान बोला, सब कुछ तो कह चुका हूँ, अब और क्या कहूँ? वो गड़बड़ा कर फ़ौरन ही पलट गई, मगर जाने क्या हुआ, कुछ कदम चल कर ही वो अचानक फिर पलटे और फ़ॉन कलर के डिनर सूट में वजदान को देखा। वो उसे ही देख रहा था। मलिहा की आंखें उसकी आंखों से उलझ गई और पहली बार ऐसा हुआ कि वजदान को देखकर मलिहा के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। वो ठिठक गई। आग ही का पल उसकी ज़िंदगी में आ चुका था। उसने बेयकीनी से वजदान मुस्तफ़ा की तरफ देखा। वजदान ने आँख इशारे से पूछा, क्या हुआ? वो यूँ ही उसकी तरफ देखती रही, फिर अपने एहसासात पर गौर करते हुए उलझे अंदाज में सर को झुका लिया तो सिल्की बाल खंदे से फिसलते हुए उसके रुख को ढक गए। एक हाथ से बाल हटाते उसने फिर वजदान को देखा, जो बहुत दिलचस्पी से उसके हर अंदाज को नोट कर रहा था और पहली बार वजदान ने उसे खुद से शर्माते देखा था। नजरें चिराते हुए रुख बदल कर होठों में मुस्कुराई, फिर फ़ौरन ही पलट कर भागते हुए हॉल के एक जाने बने ड्रेसिंग रूम में जा छुपी। उसने को कुछ नहीं कहा था, लेकिन सामने वो शख्स खड़ा था जिसने उसे हिफ्स कर लिया था। भला उसे इस हादसे की खबर कैसे न होती? वजदान ने खिलकर मुस्कुराते सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में उस रब का शुक्र अदा करने लगा जिसने आज उसकी मोहब्बत को मुअत्तबर कर दिया था। नूरुल हुदा वतन वापस लौटे तो बहुत दिनों तक फारिग नहीं रह सके। फ़ौरन ही गारमेंट्स फैक्ट्री के क़याम के सिलसिले में दौड़ धूप शुरू कर दी और एक भरपूर दिन गुजार कर रात जब लौटते तो थकन से जिसमें टूट रहा होता, मगर ये थकन बस कसर फारूकी की चौखट तक ही उनका साथ दे पाती, क्योंकि चौखट के इस पार एक लड़की उनके इंतज़ार में नींद कुर्बान किए जाग रही होती है और उनको देखती ही वो मुस्कुराती उनके पास चली आती और सलाम करने के बाद उनसे कहती, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लेकर आती हूँ। फिर जितनी देर में फ्रेश होकर कमरे में आती, वो खाना गर्म करके ट्रे में सजाए कमरे में चली आती। नूरुल हुदा से देखती ही सोफे पर जा बैठती। वो खाना शाम में खा लिया करती थी, मगर अब उसने अपनी भूख को तकसीम कर लिया था। थोड़ा सा खाना वो शाम को बाबा जान के साथ खाती और थोड़ा सा खाना रात में नूरुल हुदा का साथ देने को खाती। मगर आज दरवाज़ा खोलकर अंदर पैर रखते हुए उन्होंने खाली सोफे को देखा तो वहीं रुक गए। एक तुम जो नहीं हो तो लगता है खुश नहीं है, उन्होंने अपनी सरगोशी सुनी। साहब खाना लगा दूँ? बहादुर एकदम से किसी कोने से निकल आया। रहने दो यार, भूख नहीं है, बहुत बेजारी से बोलकर वो दरवाजे के आगे मैंने स्टेप पर बैठ गई। बहादुर से हिलाकर वापस गायब हो गया था। नूरुल हुदा ने कोट रान पर रखा। आस्तीन ने कहीने तक पहले से चढ़ा रखी थी। टाई की नाट खींचकर ढीली करते उन्होंने गिरेबान के बटन भी खोल दिए। फिर कलाई पर बंदी घड़ी पर नजर डाली और मुस्कुरा कर उठे। उस वक्त उन्हें शादी हॉल में होना चाहिए था। वो जानते थे मलिया सब बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही होगी। खुद वो भी उसे एक नज़र देख लेने को बेचैन थे, मगर फिर एक ख्याल कि उनकी राह तकते बस उन्हें सोच रही होगी कहीं ज़्यादा कैफ आगे था। वो एक हाथ से गदी मसलते खुद से बोले, कभी सोचा भी नहीं था कि एक लड़की मुझ जैसे शख्स से ऐसी मुयस्सर हरकतें करवा लेगी। खुद पर मुस्कुराते उन्होंने कोट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट निकालकर होठों में दबा के जेब से लाइटर निकाल कर जलाया। सिगरेट सुलगाते कुछ याद करके उनके हाथ एक पल को रुके, फिर एक गहरी मुस्कुराहट के साथ सर झटकते उन्होंने सिगरेट सुलगा लिया। ग्लास वॉल से गुजर कर उनकी नज़रें लॉन्च के सोफे पर ठहरी, जिस पर बैठकर उनका इंतज़ार करते वो पहली रात सो गई थी। और फिर आने वाली कई रातें नूरुल हुदा ने
उसे उसी सोफे पर बैठते अपने इंतजार में जागते पाया था। नूरुल हुदा ने एक गहरा कश लेकर धुआं हवा में छोड़ा और मलिहा को देखने की उनकी ख्वाहिश अजीब से ढंग से पूरी हो गई। धुएं में लिपटा उसका हर नक्श बहुत वाजिया था। बंद आंखों को ढकेलते पेटों पर सजी पलकों का साया गालों पर पड़ रहा था। होठ नीम आती उलझे बालों की क्लट उसके गाल को छू रही थी। गदास बाहों में कुशन दबा रखा था। लंबा दुपट्टा एक तरफ से जरा से शाने पर लटका था और दूसरी तरफ से पैरों को छूता कालीन पर बेतरतीबी से बिखरा था। धुआं तहलील होने लगा तो अक्स भी मिटने लगा था। नूरुल हुदा ने एक और कश लेकर धुएं की दीवार अपनी आंखों के सामने खड़ी कर ली और बेखबर हुस्न फिर से उनकी नज़रों में आ ठहरा। मोहब्बत का एक खेल भी कितना अजीब है कि धुंधले मंजर ज़्यादा रोशन, ज़्यादा साफ दिखाई देती है। मलिहा के अक्स को देखते हुए आहिस्ता से बड़बड़ाए, फिर अपनी ही बात पर चौंक गई। मोहब्बत, उन्होंने धीरे से उस लफ्ज़ को दोहराया और सोच में पड़ गए। वो सोचते रहे, यहाँ तक कि उनकी उंगलियों में दबा सिगरेट सफ़ाई हस्ती से मिटते हुए अपने वजूद की तपिश उनकी पोरों को बख्श कर उन्हें होश में ले आया। बेसाख्ता ही हाथ झटकते हुए उनके होठ दिलकशी से मुस्कुराए थे। तो नूरुल हुदा फारूकी, उन्होंने अपने आप को मुखातिब करते हुए खुद से कहा, आज एतराफ़ कर ही लो कि तुम्हें मोहब्बत हो चुकी है। किसी के तस्वर से उनकी आंखें जगमगाई थी। उन्होंने एक और सिगरेट निकाल कर सिलगाया और धुंधले मंजर फिर से रोशन होने लगे थे।